जिरो तायम सनम को के दोढ़ाते आर मिधाव सगुन दाराम नीतो मिटंग हेज सेटेरोग काना अडी मारांग खबर रायगंज रेन एमएलए कृष्ण कल्याणी आफोद आकादाय बीजेपी एमएलए शुभेंदु अधिकारी चेतान रे उनी ले आकादाय जे बीजेपी एमएलए शुभेंदु अधिकारी आज हुमकी एम कावदिया इनकाम टैक्स भेजा लगिते আর নোয়া ইদিকাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি লেগে দেয় নোয়া ঘটন যদি সারিয়া তবে খান শুভেন্দু অধিকারী বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আগুয়া ইনে তায়ম ওয়েস্ট বেঙ্গল মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিধানসভার অধ্যক্ষ কৃষ্ণ কল্যাণী সাউতে আরও কিছু বিধায়ক মেতা হাকাত কয় নোয়া বাবদতে উনি তুনখিয়ায় আর নোয়া বাবদতে আরও বাড়তিকায়তে নিয়াল রেনা আন্দে হয়ে এমাকাত কুয়া আর শুভেন্দু অধিকারিয়া বিরুদ্ধে নেতো প্রিভিলেজ আগু হুᱭᱩᱜ নির্ধাবিত হেচেটেরক কানা নোয়া মারাং খবর রায়গঞ্জ রেন এমএলএ কৃষ্ণ কল্যাণী बीजेपी एमएलए शुभेंदु अधिकारी चेतान रे आफोद के दाय उनी मेना कदाय जे शुभेंदु अधिकारी आज हुमकी एम कावदिया बतन हचो कदिया इनकाम टैक्स भेजा लगिते और नोआ इदिकाते कृष्ण कल्याणी वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ठेने लेके खान वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री लेया कदाय जे नोआ जदि सारिया तबे खान शुभेंदु अधिकारी विरुद्धे प्रिभिलेज को अगुया আর নির্ধাবিতে নোয়া মারাং খবর হেছে রোকানা যাহাদো রায়গঞ্জ রেন এমএলএ কৃষ্ণ কল্যাণী নৌকানা মিঠং আফোদ আকাদায় নৌকানা অভিযোগে রাখা আকাদা বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী বিরুদ্ধে উনি লে আকাদায় শুভেন্দু অধিকারী উনি হুমকি এম কাউদিয়া ইনকাম ট্যাক্স ভেজা লাগিতে আর নিতো নোয়া ইদিকা থেকে কাথা রাখা বাকানা কাথা চর্চা এত বাকানা রাজারিরে নিতো মমতা ব্যানার্জি হো নোয়া ইদিকাতে লে আকাদায় যে নোয়া ইদিকাতে তুনখিয়ে দেয় সে তুনখি তোলাস রেনা আন্দে এমাহকো কানা আর নোয়া যদি সারিয়া তবে খান শুভেন্দু অধিকারী বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ কগুয়া আর নোয়া ইদিকা থেকে নেতো আরো বাড়তি ফোন বাড়ায় আর ওনা খাতিতে নেতো ইনশালা ফোন কল রে জোপড়াও মেনায়া ট্রাইব টিভির রিপোর্টার কলকাতা খন রাজীব দত্ত রাজীব দা কি জানা যাচ্ছে প্রথমেই বলি যে আজকে বিধানসভায় 19 বারের ছিল মুখ্যমন্ত্রী তার জবাবি ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন বিজেপি দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি বিধায়করা তারা প্রচন্ড চিৎকার চেঁচামেচি করছিলেন সেই সময় কৃষ্ণ কল্যাণী রায়গঞ্জের যিনি বিধায়ক এছাড়া বিশ্বজিৎ দাস সৌমেন রায় এবং তন্ময় ঘোষ এই চারজন বিধায়ক তারা হচ্ছে প্রতিবাদ করেন শুভেন্দু বাবুকে এবং বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা করলে আমরা শুনতে পাচ্ছি না কারণ আমরা নতুন সদস্য এবং এরপরই যখন তারা প্রচন্ড চিৎকার চেঁচামেচি করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সভা বক্তব্য তারা বয়কট করে বেরিয়ে যান এবং যেটা মুখ্যমন্ত্রী এরপর বক্তব্য শেষ করেন তারপরেই বক্তব্য শেষ হওয়ার পর মিস্টার কৃষ্ণ কল্যাণী রায়গঞ্জের যিনি বিধায়ক তিনি অধ্যক্ষকে বলেন শুভেন্দু অধিকারী আমাকে এবং আমাদের তিনজনকে হুমকি দিয়েছেন যে তিনি ইনকাম ট্যাক্সকে পাঠাবেন এবং ইনকাম ট্যাক্স পাঠাবেন কারণ এবং হুমকি দিয়ে তিনি বিধানসভার বাইরে গেছেন এই সময় সবাই মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মানে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান এবং তীব্র প্রতিবাদ করেন যে এই ধরনের হুমকি শুভেন্দু অধিকারী দিতে পারে না তারা নির্বাচিত সদস্য তারা যদি এই কাজ করে থাকেন তাদের বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আনা হোক কারণ একজন সদস্যদের সমান অধিকার এখানে কোন সদস্য আরেকজন সদস্যকে হুমকি দিতে পারে না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি স্পিকারকে অনুরোধ করেন যে আপনি ব্যবস্থা নিন কারণ এই ধরনের হুমকি কোনো বিধায়ককে দেওয়া যায় না কারণ বিধানসভা সকলের বিধায়কদের বিধানসভার ভেতর একজন বিধায়কদের এভাবে বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী হুমকি দেবে এটা বস্তাহত নয় এবং সেই সময় স্পিকার হস্তক্ষেপ করেন এবং স্পিকার কৃষ্ণ কল্যাণী সহ 3 বিধায়ককে আশ্বস্ত করেন যে আপনারা চিন্তা করবেন না আপনাদের সরকার প্রোটেকশন দেবে ভয় পাবেন না এবং এরপরই মুখ্যমন্ত্রী তাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে আপনারা অভিযোগ করুন প্রিভিলেজ জানুন এবং ইতিমধ্যেই জানো যে প্রিভিলেজ আনার একটা শুভেন্দু অধিকারী এই হুমকি যারা দিয়েছেন অভিযোগ হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই 4 বিধায়ক মিস্টার কৃষ্ণ কল্যাণী বিশ্বজিৎ দাস এবং সৌমেন রায় ও তন্ময় ঘোষ এই 4 বিধায়ক যারা যাদেরকে হুমকি দেওয়া হয়েছে যাদের অভিযোগ যে শুভেন্দু অধিকারী হুমকি দিয়েছেন তারা স্পিকারের কাছে এই মুহূর্তে লিখিত তারা অভিযোগ জানাচ্ছেন যে তাদের হুমকি দিয়েছেন তাদের বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স পাঠাওয়া তিনি হুমকি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যখন মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলেন যে ওদের এটাই কাজ যারা ওদের বিরুদ্ধে কথা বলবে যারা ওদের কোনো বক্তব্যে প্রোটেস্ট করবে তখনই তাদেরকে ইডি ইনকাম ট্যাক্স এবং সেন্ট্রাল এজেন্সি থেকে ভয় দেখানো হয় মুখ্যমন্ত্রী সবাই অভিযোগ করেন কারণ এর আগেও তারা মুখ্যমন্ত্রী বারবার তাদের অভিযোগ যে বিভিন্ন সময় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কথা বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতে
সেন্ট্রাল এজেন্সির অফিসারদের পাঠানো হয়, তাদের হ্যারাস করা হয়, তার নিদর্শন আবার দেখতে পেলাম আমরা এই বিধানসভার মধ্যে, যেখানে মিস্টার কৃষ্ণ কল্যাণীকে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি আবেদন করেন, মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেন স্পিকারের কাছে যে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া, কারণ এই ধরনের হুমকি কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। একজন বিধায়ক হয়ে তিনি বিরোধী দলনেতা হয়ে এতদিনের সংশোধনে তিনি বিধায়ক হয়ে তিনি হুমকি পেন, এটা বরদাস্ত করা যায় না। তাই তার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আনা হোক এবং এই বিষয়টা সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার তৎপর হন এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু তাদের শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হচ্ছে এবং প্রিভিলেজও আনা হয় তার বিরুদ্ধে। কারণ বিধানসভার মধ্যে দাঁড়িয়ে একজন বিধায়ককে, একজন নয় 3-4জন বিধায়ককে, বিশেষ রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, বিশ্বজিৎ দাস, সৌমেন রায় এবং তন্ময় ঘোষ, এই 4 বিধায়ককে হুমকি দিয়েছেন, যেটা কখনো বরদাস্ত নয়। এবং মুখ্যমন্ত্রী এই আচরণ, শুভেন্দু অধিকারীর এই আচরণে ক্ষুব্ধ, তিনি স্পিকারের কাছে বারবার অনুরোধ করছেন এবং এমনকি তিনি সভা থেকে বেরোনোর সময় তিনি বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলেন এবং শোনেন প্রকৃত ঘটনা কি। তার মধ্যে অনেকেই বলেন তারা বলেন পরিষ্কার করে যে তাদের আরো অনেক কিছু বলে শুভেন্দু হুমকি দিয়েছেন, কারণ তারা বলেছিলেন শুভেন্দুকে যে আপনি ঠিক করুন, কারণ আমরা নতুন নির্বাচিত বিধায়ক, আমরা এখানে শুনতে চাই কি বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। এটা আমরা মানুষের রায়গঞ্জের বিধায়ক, যেমন তিনি বললেন যে আমরা ওখানে মানুষের ম্যান্ডেট নিয়ে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, মানুষের কথা বলতে তাই আমাদের শুনতে দিন, কিন্তু সেটা শুনতে দিতে রাজি নন এবং সেই কথা বলার জন্যই কিন্তু শুভেন্দুকে হুমকি দিয়েছেন এবং কৃষ্ণ কল্যাণী সহ 4 বিধায়ককে হুমকি দিয়েছেন। এই মুহূর্তে কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ জানার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্পিকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে। 4 দিনের লিখিতভাবে অভিযোগ করছে যে স্পিকারের বিরুদ্ধে। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন সবাই, তিনি এই বিষয়টা লক্ষ্য করেছেন তিনি, এবং এটা খুব গুরুতর অভিযোগ। এই ধরনের অভিযোগ তিনি অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং তার কাছে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে আরেকজন নির্বাচিত প্রতিনিধি কখনো এই ধরনের আচরণ বরদাস্ত করা যায় না। সংসদীয় রীতিনীতিতে গণতন্ত্রের লজ্জা। আজকে মিস্টার কৃষ্ণ কল্যাণী রায়গঞ্জের যিনি বিধায়ক, তাকে যেভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছে বিধানসভার মধ্যে, যেটা কৃষ্ণ কল্যাণীর অভিযোগ, এবং আরো কৃষ্ণ কল্যাণী, বিশ্বজিৎ দাস, সৌমেন রায়, তন্ময় ঘোষ, এই 4 বিধায়কের অভিযোগ। হ্যাঁ রাজীব দা, এই নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে কিনা? এখন তিনি বাইরে গেছেন, এই মুহূর্তে এখন তার প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি, কিন্তু এখন বিষয়টা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে, লিখিত অভিযোগ 4 বিধায়ক আছে যে তাদের হুমকি দিয়েছেন, তারা মনে করছেন এটা, এবং স্পিকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেক দিন মনে করছেন এটা গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জাজনক ঘটনা। শুনানি રાજીવ આબોનેલ કે આબોન રાયગંજ રેન એમએલએ કૃષ્ણ કલ્યાણી સાઉતે આરહો પિયા વિધાયક তন্ময় ঘোষ, সৌমেন রায় আর বিশ্বজিৎ দাস নুকু পুনিয়া এমএলএ লিখিত ভাবতে মেন্দো ওলকাতে স্পিকার ঠেন অভিযোগ কো এমাকাদা মেন্দো আফোদা কাদা কো যে আকো চেতান রে বিরোধী দলনেতা रेन एमएलए मेंदो शुभेंदु अधिकारी उनको थ्रेड एमाकात कोआ बोतर होचो कात कोआ हुमकी एमाकात कोआ आ नोआ इदिकाते उनको लिखित अभियोग को दायरा कादा स्पीकर ठेन आ नोआ इदिकाते वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लेया कादाय जे नोआ इदिकाते उनी तुनखी रेना आदे एमाकात कोआ आ नोआ जुदी सरी आ से सरी काना नोआ तबे खान शुभेंदु अधिकारी विरुद्धे प्रिविलेज को अगुया से उनी विरुद्धे प्रिविलेज अगु हुयु काना और नोआ दो एकदम गे जहां संविधान रेना विरोधी काना जहां दो विधानसभा रे तिंगु काते मिटंग एमएलए नोकाना हुमकी एम दो अडी के बड़ी कमी काना मेनते होय लेया कदा वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आबोनेल के आबोन रायगंज रेन विधायक कृष्ण कल्याणी नौकाना मिटंग आफोद आकादाय बीजेपी एमएलए शुभेंदु अधिकारी चेतान रे जे शुभेंदु अधिकारी हुमकी एम काव दे आ नोआ साउते आरहो पिया एमएलए मेना कोआ जहां दो तन्मय घोष, सौमेन राय और विश्वजीत दास उनको को ऑल तोल कते मेंदो लिखित भावते स्पीकर ठेन अभियोग को दायरा कदा उनको को लेया कदा आको बोतर होचो काकवाई से हुमकी एमा काकवाई बीजेपी एमएलए शुभेंदु अधिकारी और नोआ इदिकाते वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लेया कदाय नोआ दो अडिगे बड़ी कमी काना सरी के जुदी शुभेंदु अधिकारी नौकाना कमी आका खान तोबे खान उनी विरुद्ध प्रिविलेज को अगुएदा।
ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞᱮ ᱟᱵᱚᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨী ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱤᱛᱚᱨᱠᱚ ᱨᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ। ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨী বিধানসভা ভিত্তি খন ওয়াকআউট কাতে বাহারে উডুক কাতে বিরোধে সদর লে তাহেনা যাহারে মমতা ব্যানার্জি আডি আড়িস হই সদর আকাদা আর তেহেñ আরহো মিটং নংকানা নাওয়া বিতর্ক করে জপড়াবেনা শুভেন্দু অধিকারী উনি হুমকি এম কাউদেয়া বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী সাউতে আরহো পিয়া এমএলএ কো আর ওনা খাতির গে শুভেন্দু অধিকারী বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ को अगुएदा मेंते लेकदा वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनको पुनिया विधायक दो को हुयुकना कृष्ण कल्याणी तन्मय घोष सौमेन राय और विश्वजीत दास उनको विधायक को शुभेंदु अधिकारी न्यूतुम देखो आफोदा कदा जे शुभेंदु अधिकारी उनको हुमकी एमाकात कोआय আবু জেলে আবন মিটং তায়ম মিটং নৌকানা বিতর করে জপড়া কানা বিজেপি এমএলএ শুভেন্দু অধিকারী আর নেতো আরহো নৌকানা মিটং নাওয়া বিতর করে জপড়াওয়েনা শুভেন্দু অধিকারী রায়গঞ্জ রেন এমএলএ কৃষ্ণ কল্যাণী সাউতে আরহো টিএমসি রেন পিয়া বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী চেতান রে আফত को लगाव के अभियोग को अगुआ कदा जे शुभेंदु अधिकारी उनको हुमकी एमाहकात कुआय और नोआई दिकते उनको वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बाडाई हो चुके देखान ममता बनर्जी नोआई दिकते ले कदाय जे उनी नोआ रेना ए तुनखी तोला सेदा और नोआ घटन जदि सरी कान खान तबे शुभेंदु अधिकारी विरुद्धे प्रिभिलेज को अगुया और नोआ दिकते बढ़ती तुनखी दाय ममता बनर्जी और उनी ले कदाय नोआ जदि सरी कान खान तबे दो अडिगे मिटंग अड़ीस रेना कथा कना जहां दो मिटंग विधायक नौका हुमकी एम दो एकाल गे बाय ठीका নির্ধাবিতে হেছে টেরকানা নোয়া মারাং খবর রায়গঞ্জ রেন এমএলএ কৃষ্ণ কল্যাণী অভিযোগ কেদায় আফত কেদায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী চেতান রে উনি লেই কেদায় যে শুভেন্দু অধিকারী উনি হুমকি এম কাও দেয় আর ইনকাম ট্যাক্স ভেজা লাগিতে আর নোয়া এদিকাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল মুখ্যমন্ত্রী বাডাই তায়ম লেই কেদায় যে নোয়া যদি সারি খান খান তবে শুভেন্দু বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আগু হুয়ুমা विधानसभा अध्यक्ष कृष्ण कल्याणी साउते आरहो पिया विधायक लिखित भावते को बाडाई हो चौकादेया विधानसभा स्पीकर और ने तो आरहो नोआ बाबते भर्ती बन गालोचा रोना खातिर ने तो इनशाला फोन कॉल रे जोपड़ा मेनाया ट्राइब टीवी रिपोर्टर सीमंत टुडू सीमंतले इन आर चेत बाडाई नामोकना शुभेंदु अधिकारी नय नोका मिटंग तायम मिटंग बितर्क रे जपड़ा कना नियम मारांग हो आबो नेलाका दाबन विधानसभा भितरी रे उनी वर्कआउट कते बाहरे उडुकलेन ताहेने विधानसभा बाहरे रे विरोध सदर ले ताहेने जहां बीजेपी रेन एमएलए को उनिया आयुर तके विरोध को सदर ले ताहेना आर नेतो चेत मने काना नोका हुमकी चेदा एमा कदा कुनोमी निये तो अडी सरी कथा कान गया बीजेपी रेन एमएलए शुभेंदु अधिकारी तिहिन जहां लका कथा लेका विधानसभा वॉकआउट तायम ये कथा जदि सरिगी लेका आप सरिगी प्रमाण लेन खान पश्चिम बांग्ला रेन चिरो मंत्री लेका निये रेना पेला तो इनमस्टिगिन हतावा चेदा से नौका नुई चेदा ले दरिया मी के आईन मेना अरी मेना जतो हल लगी मेनखान मी से विधानसभा वॉकआउट तायम नौका तो तीस बाय ले दरिया मी के एमएलए नोआ एडी कथा नितो कथा वापस अडिगाम सिरजेव कना नितो निये हो बड़ा नाम कना जुदी नौका कथा सरिगी लेका आसे सरिगी प्रमाण लेन खान ताहले शुभेंदु अधिकारी आड़ा कते दो पश्चिम बांग्ला शिरोमंत्री एटा से बायरोड़ा चेदा से पश्चिम बांग्ला शिरोमंत्री निये होय लेका जे नुई नौकाय मेनका निये रेना तेला दो इन हताव गया शुभेंदु अधिकारी इन आईन ते ओका लेका व्यवस्था हुई ओना इन व्यवस्था पश्चिम बांग्ला शिरोमंत्री नोआ कथा मेनका मिटंग नय नौका शुभेंदु अधिकारी बितर्क रे जपड़ा कनाय आबो नेलना बियाबन नेतो आरहो
नोय जहां कृष्ण कल्याणी साथे आरहो जहां पिया एमएलए मेना को उनको को नोकाना मिटंग आफत को अगुइया नोआ इदी कते शुभेंदु अधिकारी पास्टा खन जहाना प्रतिक्रिया नामा कना से बांगा जहाना ले कता से बांगा उनी नित दबी तो शुभेंदु अधिकारी से को नियर रेना जहाना प्रतिक्रिया बांग नाम कना किंतु चेष्टा हुयु कना अडी लगन उनी से को नियर रेना प्रतिक्रिया से एमोगोआ नियो आता हुया मेनखान नेंका से लेका निये निये ते रायगंजन एमएलए नित दबी हो जहाना कथा बाय लेका मेनखान निये बड़ा नामो कना किछु घड़ी तायम गी नुई हमी के प्रतिक्रिया एमा शुभेंदु गरी इदी कते सेलका पश्चिम बंगाल शिरो मंत्री विधानसभा भीतर गी लेका आज बांग इन नियर रेना प्रतिक्रिया हताव गया शुभेंदु अधिकारी चिका लेकाते निये कथा ले केदा नियर रेना उनी खोज को तलाश ना पाइते हतावा मेनते निये का और ममता बनर्जी आर नोआ इदी कते जहाना ले कता से बांगा हाँ ममता बनर्जी निये ले का जहां मीटे एमएलए 30 हो नोंका बाय ले दरी किया चिता नोंका ले केदा निये रेना उनी दो तोला से हटाव गया और उनी नियते जहां निये आईन तो व्यवस्था मेना सनामा आईन तो व्यवस्था हटावा पश्चिम बांग्ला शिरो मंत्री नोआ कथा ले का आयमा सारहाव सीमंतो अब बोन वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नौकाना मिटंग कथाय लिया कदा जे मिटंग विधायक और मिटंग विधायक नौकाना हुमकी बाय एम दाड़ाया और जुदी नोआ सरी कान खान तबे खान शुभेंदु अधिकारी विरुद्ध जहां आईन तो व्यवस्था मेना कदा उनका व्यवस्था हता हुआ और नोआ साथे शुभेंदु अधिकारी नोआ चेतान रे जहां प्रतिक्रिया नित धबिते बांग बाडाय नामा कना मेनखान आले कुरुमुटुले मेना लिया शुभेंदु अधिकारी हो नोआ विरुद्ध से नोआ बाबते प्रतिक्रिया से चेद लय आया जे आज चेतान रे जहां आफोद लगावा कना नोआ तीना गान सरी कना उना बाडाय लगी तो आले कुरुमुटुरे मेना लिया और नोआ इदी कते आरो बन बाडया ने तो फोन कॉल रे इन साला जोपड़ा मेनाया ट्राइब टीवी रिपोर्टर बापी रुंडू है बापी ले इन जे चेत बाडाय ओकाना आरो बड़ती नोआ इदी कते निकल जहां का वो बारे का शुभेंदु अधिकारी नितो नेलो कना जे नितो बारे का टीएमसी रे चलाव कना टीएमसी कोना नितो बीजेपी रे चलाव कना बीजेपी रे चलाव कते नेलो कना टीएमसी तो शुभेंदु अधिकारी अधिकार नुंकाना कमी दा साबन तुम बारे का केंद्र सरकार तो जहां का मिनाय कदे केंद्र सरकार नितो नुंकाना जहां का नेले कना जे यूपी पोनत रे जहां का सिबुन नेले आज नितो ऑनलाइन अगुवन को चिता रे जहां का आजा कमी और अधिकार केंद्र सरकार जहां का नेले अधिकार नुंकाना अधिकार हेरसमेंट ले को ऑनलाइन अगुवन को नुंका की शुभेंदु अधिकारी जहां का विधानसभा रे जहां का लई का जे नुंकाना नो आडी मरांग मिटांग आडी मरांग घटन मेंदो गाना जे जहां में के तो नितो जहां में के अगुवन को नितो को जपड़ाव कना को टीएमसी पार्टी उनको चिता लगी तो नो मिटांग आडी मरांग नुई मिटांग कथा रोल का विधानसभा भीतर जहां का नुंकाना एकाल के बांग लक्ष्य कना मेनखान नितो जहां का नेलो कना नुका बोला दे का जे नितो बीजेपी लीडर जहां शुभेंदु अधिकारी जहां में दिया हुआ रायगंज कृष्ण को गोलानी चितारे नुंकाना मिटांग आफोत लगाव गा जे उन चितारे आईटी रेड चुया नुकाना कथा में हुमकी एम कर दिया नुआ एकाल मेन एकाल बांग से असन तो जहां को बारे का जे नुकाना चितान रे अडी आयमा सारा बापी और नितो रायगंज रेन एमएलए कृष्ण कल्याणी नुआ बाबत के मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कोरावेदा और ओना सरासरि नेतो अब लाइव बोन नेल लेगे